हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार। तेबे आसतु जाने कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेबे ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करने सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। यह सहित यह लेटेस्ट खबर सब को जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तेबे आसतु आरंभ करबा आज खबर अभियान। प्रथम बड़ खबरटी होछि चाउल दाम कमाइबे राइस मिल लाभ मनोवृत्ति रखिले कार्यानुष्ठान कहिले केंद्र सरकार। खरीफ ऋतु में भल अमल हेबा सरकार भंडार में पर्याप्त परिमाणर शस्य रही एवं रप्तानी रोकवा लगी कठोर कटकणा लगा जाइथिबा सत्वे देश भितर चाउलर उच्च दाम को सरकार सहजरे ग्रहण करि पारुनाहांती। तेबे तत्काल चाउलर खुचुरा दाम कम करने को राइस मिल गुड़ी केंद्र सरकार निर्देश देइछन्ती। तेबे भारतीय खाद्य नियम बा एफसीआई पक्षरु कुहाଯାଇଛି जे चाउल प्रक्रियाकरण करुथिबा शिल्प संस्था गुड़िक खोला बजार स्कीम रे केजी पिछा 29 टंकारे चाउल नहीं पारिबे। तेबे व्यवसायी माने मध्य एफसीआई रु चाउल नहीं ताकु सुलभ मूल्य रे खाउटी मानकु जोगाई पारिबे। परवर्ती खबरटी हेउछि भयानक रूप नेउछि कोरोनार नुआ भ्यारिएंट। राज्य सरकार को केंद्रर सतर्कवाणी। देश में पुणी थे मुंड टेकिछि कोरोनार नुआ भाइरस। एने केंद्र सरकार तरफ सतर्क सूचना जारी कर समस्त राज्य सरकार मानकु केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षरु कोविड स्थिति को नहीं चिठी पठा जाइछि। केरल में संक्रमण पुणी थे बढ़िबारु सतर्क रहिबा पई केंद्र सरकार परामर्श दैछन्ते। आगक नुआ वर्ष उत्सव रहिता बेले एथिपाई संक्रमण आहुरी बढ़िबार आशंका रहिछि। तेणु सतर्क रहिबा पई केंद्र सरकार सतर्क सूचना जारी करिसन्ते। तबे जिला स्तर में सारी एवं इली लक्षण प्रति दृष्टि रखा परामर्श दी यह सहित जिला स्तर में पर्याप्त टेस्टिंग व्यवस्था करने को भी केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय परामर्श देइछे। कोरोनार लक्षण थिबा लोकमानकर आरटीपीसीआर टेस्ट सहित पॉजिटिव को जेनोम सिक्वेंसिंग पठाइबा को कहिसन्ते केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय। परवर्ती खबरटी हेउछि राज्य में शीतर प्रकोप जारी 10 डिग्री तले 10टी सहर जी उदयगिरी सबुठारु ठंडा सहर। राज्य में शीतर प्रकोप जारी रही धीरे धीरे अधिकांश अंचल में पारद तलमुआ हेउथिबारु जाड़ बढ़ुछि। राज्यर 10टी सहर में तापमात्रा 10 डिग्री तले रही। तेबे आहरी 4 ରୁ 5 दिन पर्यंत एही परिस्थिति जारी रहिबो बोली पाणीपाग केंद्र पूर्वानुमान करिछि। जी उदयगिरी रे 6.5 डिग्री रातिर तापमात्रा रेकर्ड कर जाइछि। या सहित जी उदयगिरी सबुठारु ठंडा सहर पलटिछि। सेहीपरि भुवनेश्वर कटक दैत्य नगरी रे पारद 14 डिग्री तले रही। कटक 13.5 डिग्री और भुवनेश्वर रातिर तापमात्रा 13.8 डिग्री रही। पाणीपाग केन्द्रर सूचना अनुसार आगक मध्य राज्यर विभिन्न अंचल में तापमात्रा खसिबा सहित शीतर प्रकोप बढ़िबो बोली आकलन करा जायछि। परवर्ती खबरटी हेउछि अवरोध मुक्त हेला बड़दाण्ड। बहुदिन ट्राफिक जंत्रणा मुकुली बड़दाण्ड मार्केट छकरू श्रीमंदिर सिंहद्वार रास्ता। मार्केट छकरू सिंहद्वार पर्यंत बड़दाण्ड उठा दुकान मुक्त होगा पर बड़दाण्डर रूप बदली। श्रीमंदिर सिंहद्वार श्रीगुंडीचा मंदिर पर्यंत बड़दाण्ड प्राय 100 फुट ओसार रही। तेज श्रीगुंडीचा मंदिर पार्श्व बड़दाण्ड सामान्य अधिक ओसार किंतु उठा दोकानी माने रास्ता को माड़ी बेपार करुथिबारु एही प्रशस्त बड़दाण्डरे मात्र 10 ରୁ 15 फुट रास्ता जाआस पई मिलुथिला। परवर्ती खबरटी हेउछि प्रक्सी सरपंचक विरुद्ध में हेब कड़ा कार्यानुष्ठान। सबु जिलापाल को चिठी लिखिला पंचायत राज विभाग। राज्यर किछि पंचायत रे महिला सरपंचक क्षमता को तांकर बापा स्वामी भाई दियर देढ़सुर पुओ बा तांकर संपर्क माने अपहरण करी प्रक्सी सरपंच भाव में कार्य करुथिबा अभियोग होइछि। तेबे सरपंचक का होई एही व्यक्ति विशेष निजकू सरपंच मन करी कार्य करुछन्ते। केवल कागज पत्र रे महिला सरपंच स्वाक्षर करुथा बेले अन्यान्य निष्पत्ति और कार्य एही व्यक्ति मानक द्वारा संपादित हेउछि। एपरिकी महिला सरपंचक फोन मध्य एही व्यक्ति माने उठाउछन्ते। एहाकू रोकिबा सहित महिला सरपंच मानकू वास्तव क्षमता प्रदान निज अंचल और सरकारी स्तर में सेमानकर सक्रियता वृद्धि को सुनिश्चित करने को पंचायत राज विभाग आरंभ करिछि पदक्षेप। परवर्ती खबरटी हेउछि रूपनेब नंदनकानन समांतराल रास्ता 18 एकर जागा अधिग्रहण हेब 200 कोटी खर्च हेब। जयदेव विहार नंदनकानन दक्षिण पार्श्व समांतराल रास्ता पई तत्पर होइछि बीडीए। तेणु एथिपई जमी अधिग्रहण प्रक्रिया आरंभ होइछि। गुरु केळुचरण पार्क ठारू पटिया रेल स्टेशन पर्यंत प्राय 5 किलोमीटर रास्ता चौड़ा करने 18 एकर घरोई जमी अधिग्रहण हेब। एथिरे 200 कोटी रु अधिक टंका खर्च हेब। एही रास्ता प्रस्तुत हेले गाड़ी सीधा आसी पटिया छकरे एही रास्तारे पसिब। फलरे एही मुख्य रास्तार ट्राफिक बोझ कमी जिवो।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଉଭୟ ଗୃହରୁ 92 ସାଂସଦ ନିଲମ୍ବିତ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଲୋକସଭାରୁ 33 ଓ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ 45 ସାଂସଦ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲଗାତାର ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦମାନେ ଗୃହରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିବାରୁ 3 ଥର ଗୃହ ମୁଲତବୀ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଶେଷରେ 45 ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଗଦୀଶ ଧଡଖଡ଼। ପୂର୍ବରୁ ଲୋକସଭାରୁ 33 ଜଣ ସାଂସଦ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 92 ସାଂସଦ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେଣି। ତେବେ ଲୋକସଭାର 33 ଜଣ ସାଂସଦ ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ଆଉ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ରାଜ୍ୟସଭାର 45 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 34 ଜଣଙ୍କୁ ସଂସଦର ଶୀତ ଅଧିବେଶନରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 11 ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଂସଦର ସ୍ୱାଧିକାର କମିଟି ଉପରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଚୀନ, 111 ମୃତ। ଚୀନର ଗାନ୍ସୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ତୀବ୍ରତା 6.2 ରହିଛି। ଚୀନର ଭୂକମ୍ପ ନେଟୱାର୍କ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁସାରେ ସୋମବାର 11:59 ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଚୀନର ଗାନ୍ସୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଜୋରଦାର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଯାଇଛି। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗାନ୍ସୁ ଏବଂ କିଙ୍ଘଇ ପ୍ରାନ୍ତରେ 6.2 ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ ଝଟକାରେ 111 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲାଣି। ତେବେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାମ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ତେବେ ଅନ୍ଧାର ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଧାର କାମରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି କୋଶଳୀ ଭାଷାରେ ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ ମନା କଲେ କଂସ ମହାରାଜ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖରୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ। କୋଶଳୀ ଭାଷାରେ ହେବ ନାହିଁ ଧନୁଯାତ୍ରା, ମନା କଲେ କଂସ ମହାରାଜ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ଉଠିଥିଲା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତେବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ଧନୁଯାତ୍ରା କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତି ଯାତ୍ରା ଚାଲୁଥିଲା ସେମିତି ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂସ ମହାରାଜ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଯାତ୍ରା କମିଟି ଓ କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସେହିପରି ବହୁଦିନ ଧରି ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ କରାଯାଉ ବୋଲି କୌଶଳ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ବୈଠକରେ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି କରୋନା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଆଲର୍ଟ। 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାଇଁ ମାସ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଦେଶରେ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି କୋଭିଡ୍। ସ୍ଥିତିକୁ ନଜର ରଖି 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଲାଗି ମାସ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର। 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହାର୍ଟ ଏବଂ କିଡନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ, ସେମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର। ତେବେ ସେପଟେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। କେରଳରେ ପୁଣି ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଥିବାରୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଡ଼ଦିନ ଏବଂ ନୂଆବର୍ଷ ଆସୁଥିବାରୁ ସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କକୁ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇପାରିବେ ସରକାର। ଆସିଲା ବିଲ୍। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆଧାର କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାହିଁଲେ ଯେକୌଣସି ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ ନେଟୱାର୍କକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇପାରିବେ। ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ସରକାର ଏପରି କ୍ଷମତାର ଅଧିକାର ହୋଇପାରିବେ। ଗତକାଲି ଲୋକସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆଗତ କରିଥିବା ନୂଆ ଟେଲିକମ୍ ବିଲ୍ରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ରାଉରକେଲାରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି ଡାଇରିଆ। ଏବେ ଯାଏ ନେଲାଣି 9ଟି ଜୀବନ, 20ରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର। ରାଉରକେଲାରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି ଡାଇରିଆ ରୋଗ। ଡାଇରିଆରେ ଆଜି ଆହୁରି 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଡାଇରିଆରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 9ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବେ ଜିଲ୍ଲାର ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆକ୍ରାନ୍ତମାନେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ କେବଳ 100ରୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡୁଥିବାରୁ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ତତ୍ପର ହୋଇଛି ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ରୋବୋଟ ସୃଷ୍ଟି କଲା ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ। ମାତ୍ର 19.87 ସେକେଣ୍ଡରେ ଶେଷ କଲା 100 ମିଟର ଦୌଡ଼। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳୁଛି ଦୁନିଆ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ଏପରି ଜିନିଷ ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏକ ରୋବୋଟ ଯିଏକି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ରୋବୋଟଟି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ରୋବୋଟ ଏକ ରେସ୍ରେ ଦୌଡ଼ି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ହାଉଣ୍ଡ 100 ମିଟର ଦୌଡ଼କୁ ମାତ୍ର 19.87 ସେକେଣ୍ଡରେ ବା 20 ସେକେଣ୍ଡରେ ଶେଷ କରିଛି। ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ହାଉଣ୍ଡ ନାମକ ଏହି ରୋବୋଟ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 18.12 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଦୌଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ରେସ୍ରେ ରହିଥିବା ଅନ୍ୟ ରୋବୋଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସର ଦେଶ ପାଇଁ ଦାନ ଅଭିଯାନ। ମାତ୍ର 6 ଘଣ୍ଟାରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ଦାବି କଲା ଦଳ।
କଂଗ୍ରେସ କରୁଛି ଦେଶ ପାଇଁ ଦାନ ଅଭିଯାନ। ଆଉ ଏହି ଅଭିଯାନ ବଳରେ ମାତ୍ର 6 ଘଣ୍ଟାରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଏଆଇସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମାତ୍ର 6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦଳ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ 2024 ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଦେଶ ପାଇଁ ଦାନ ଅଭିଯାନ। ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଶ ପାଇଁ ଦାନ ମାଗୁଛି ଦଳ। ତେବେ ବେକାରୀ, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଏଭଳି ଅନେକ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏଥର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ କଂଗ୍ରେସ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।